IP Record Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundahu wa hazzama al-ahzaba wahdah. Fassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ulama'una al-'azza wa masyaykhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Muhammad Suhdi, ajunan semulja Kiai Fadi, ajunan Kiai Mutammim, ajunan Kiai Lutfi Musyaffa, ajunan Kiai Qudsi, terjukan tak kalib ajunan semulja Kiai Zayadi, ben seteja Kiai, seteja guru selain sesami-sami hadir kesempatan mangken tanpa terkecuali nyuun saporah. Tak bisa nyebut satu persatu, namun dek kesateja tak ngurangi ta'zim dan hormat beten kaula da ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh, pini sepuh, secara istimewa pemangku desa Pagegen Ki Kadinto Bapak Muhammad Uhuri, terjukan hadir di tengah-tengah kita pemangku desa Majungan Bapak Subahnan, terjukan tak kaleb pemangku desa Jerin, saya juga hadir kesempatan mangken ajunan Bapak Haji Muzaki, ben seteja jajaran tokoh para sepuh, terjukan tak ketinggalan saya nyepoe acara neng kesempatan mangken ajunan Bapak Sutinah sareng Bapak Rohah, terjukan gelek sebut juga Bapak Siran, ben seteja panitia penyelenggara si asmana tak bisa gula nyebut satu persatu, tapi dek keseteja beten kaula amul jaki, ben seteja hadirin hadirat muslimin muslimat dari zurria Puju Jenggu, terjukan Puju Isa, Dusun Soro, Desa Pagegen, Pademawu, Pamekasan, ben sateja semak boroh otabe kopur naring sepona eka dinto tempat ngireng kaula ben ajunan amuci ben asyukur dak ke Allah kesempatan samangken sareng Allah kaula ben ajunan beni keng ketepaan tapi takdir bisa hadir eka dinto tempat dalam keadaan sehat wal afiah. Insyaallah hadir rabuna ajunan kak dinto tante bahwa ajunan keng epele bi Allah pasalamet.
Karena mungkin nika telasen aslina sateja andi kegiatan ni bini ngleso karena mulai beri ke bayi cecen nggih Bu. Kek lah kek sibuk sa bulan mulai kek sopan apa areh di masih mikir kalampina. Di masih aja gagal bas bulan cecen nabi anangi patada. Mulai ki du malam nah. Jadi aslina sibuk beng sebeng lesok beng sebeng ken ki bisa hadir ke pengajian sampai ketika dinto benyang. Insyaallah Kak Dinto tetia jalan teti tanda bahwa ajunan keng ebele bi Allah ibu teti orang selamat dunia akhirat. Menter sateja hadir pada Pak umur ada ke tahun datang. Amin. Dapat dekat Idul Adha boleh amin. Bisa nembai taat, bisa atau dari maksiat bentetilan jalan selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat ben salam ngereng atau raki da ajunan semul Gusti Kanjeng Nabi sekak dimang Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto seabek takaula ajunan dari petengah putu eki bekaterang ilmu kalaban ilmu Kak Dinto kaula ban ajunan bisa abitaaki antara halal ban haram antara hak ban batil antara cuba becek semoga sateja hadir kesempatan siang mungkin masuk dari kelompok-kelompok sekenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Gila sebagian kiai Kak Dinto ada bu bahwa kuburan Kak Dinto setiap Jumat manis ibadaki kegiatan ngaji Al-Qur'an. Setahun sekalian ketimangkin Idul Adha ibadaki pengajian. Ziarah kubur entar dek ke kuburan Kak Dinto Bapak Ibu hadirin beni perkara anyar Kak Dinto ikalako mulai zaman ajunan ipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman yang jadi perbincangan akhir-akhir mungkin nika orang justru nyari hadis haul entar ke kuburan pah abada aki pengajian re hadis ibun dimma mun pas nyari hadis kuburan beda terop beda sound system mengunceng kiai paki beda kameramin nah mungkin sampai kiamat kurang 3 jam tak kira mangki. Jadi kalau yang dicari itu adalah hadis dahaul tak kira beda prakteknya ini kebid'ah lah kan jadi ajunan entar ke kuburan areng sareng pah abada aki acara praktek ketika dinto bid'ah tapi tujuan Kak Dinto sami kelaban tujuan saya kelaku sareng ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Tetingireng Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto benih pah kutu persis dohiran wa batinan tadak pitana sakali benih pah Kak Dinto. Saya kalaku Kanjeng Nabi Kak Dinto maksud depan apa? Lah Kak Dinto saya kutu ipahamin benih kapan Kanjeng Nabi ajubaan cuma buh kutu ajubaan kia. Mun tak ajubaan bid'ah polan tak kalaku Kanjeng Nabi. Ki Mekah ajubaan cak dengan padang pasir panas nyaman ringkes oleh secelepan muni kan tu ajubaan mari ajubaan pah kasabu asaka kan beda ajubaan sambian mari ajubaan pah ngarek ibu gurunju eki napa ki selake enya mai abi si bini ummi mau kemana bi mau ngarit beda abi ngarit kan engki. Jadi saya maksud dari kalam pikad itu benih pan Kanjeng Nabi juba munta ajubaan bid'ah benih sekak dinto. Maqasidus syariah atau maqasidut tasyri. Tocuna juba saya yang kui Kanjeng Nabi ini kenapa? Nutupi aurat. Jadi intinya kula ban sampean mungkin sepenting kalam pikad kan nutupi aurat. Ngangkui celana ya tore, ngangkui sarung ya tore. Sepenting aurat tak tutup. Jelas? Tapi sebenarnya buk pakai celana buk mun seret cangkui. Jadi mun bini sebenarnya benih kalau masalah tutup aurat. Karena beda debu selain Kanjeng Nabi debu. Ya akhir zaman ini beda nisaun kasiyatun ariyat. Beda orang bini atutup keng pakai tutup pada bensa bengkang. Ini debu na Kanjeng Nabi lambo. Ikir-pikir ni kenapa? Lu mungkin bah beda keluarnya mana lejing ka. Ni kelebur mun yang kui buka pasar ka. Pas dengan kui buk semua lempo. Pai ngak lontong banyak gelu beres ya. Ada jagelak grup nak kakek sampo dia jadi fo. Letuk atas letuk kayak ni. Mun tak ka gula cengeng mi lebur ni. La jagelak pada lebur ban sampean. Betang kijak normal gula ban sampean. Mun bah ngatelak ni kata lebur nakin vaksin ka. Takut penyakit dah sapi ngalle kasihan di engki.
Jadi ngereng Kanjeng Nabi kak dinto benih kawan. Yanjo mentah jubaan benih bahasa kak dinto kan. Jadi benih kapan Kanjeng Nabi jubah pah jubah, kapan Kanjeng Nabi siwak angkui kaju arok pah kutu kaju arok, mentah kaju arok bid'ah. Benih sa kak dinto to cu napa kak dinto. Mun pah kutu persis ngereng Kanjeng Nabi magi sampean nang isoro ni ke bid'ah. Idi maka Kanjeng Nabi nang isoro lembur. Kan engki. Jadi mun pah kutu pada cek persis ya ngalle di kanto ka Madinah cek nang kanto sampean. Cek Kanjeng Nabi tak nang kanto bid'ah gi ya mun sanik engki. Pramila kak dinto. Tocuan saya kelakuan Kanjeng Nabi kak dinto panap. Gusti Kanjeng Nabi ngaku siwak. Siwak ke Kanjeng Nabi kak dinto kaju arok. Kaju arok ni ka sebede pasar dijual kan lemai buka arok. Kasenyaman kaju arok. Kaju arok ni ka lemes. Pan becaro om. Titipan siwak kira om mangaledek kalesan. Kanjeng Nabi ngakui kaju arok. Titipan ni kapan ngakui selain pahabit abunten. Ngakui Pepsoden ya tore. Ciptaden tak panapa. Pepsoden Ciptaden. Mana biennya tak siwak. Pada kencerna ben sing ngakui kaju arok. Jelas engki. Lambok sekonan ngakui areng. Kan engki areng tete pah sikataki. Tapi alhamdulillah ulen areng ni ka kuatan ben Pepsoden lu. Tak percaya jitekku bagian saya moro-moro 100 sengang polo. Bece ni ka tak luang. Tanya aki, kiki nak kaki mi tak luang, baca kaki umur sengang polo. Jeng kolo nyapo odol dong. Nyapo situan areng. Tetiba ni pan Kanjeng Nabi arok kutu arok punten. Seandi kaju arok ya tadi ngakui kaju arok, selalu andi kaju arok ngakui rancang jete. Tak napa, kancang gurmis tak napa. Bong tak santak kayak iki. Mungkin ngepal-pal lagi. Rancang jete tak luang si dalam dal kadel kapi. Punten benih kau tu sekak dinto. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetiba Nabi nyari keterangan nang kitab. Ketiban apa? Orang yang beraki acara haul ben ketiban apa dalil? Manabi nyari dalil haul sabda aki pengajian pahacara banyak orang yang ramai kekufuran ketika dintoh. Tak ada zaman epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mana bisa esari bi ajunan beda hadis Kanjeng Nabi saya adu aki orang seto. Beda hadis senerangaki Kanjeng Nabi aziarah dak kekufuran. Ben beda perintah dari ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dak kaul ajunan untuk entar dak kekufuran. Hadis kak dinto banyak Bapak Ibu hadirin. Entar kekufuran kak dinto eyon leaki bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Salah satu hadis yang masyhur, hadis yang terkenal, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Lamba sengko alarang dak kakek kapi cepon Kanjeng Nabi an ziyaratil kubur dari entar dak kekufuran ala fazuruha. Satia entar kekufuran. Ketika kau leben ajunan makin entar dek kekufuran gak dintok merupakan perintah dari ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah setara Kanjeng Nabi gak dintok alarang. Akhirnya entar. Jadi orang kau na lambok ni kak gara-gara hadis ni kak malam Jumat kekufuran, malam Selasa kekufuran, nyeba anak kebenda, ada cong kufurna pipiing, ada kufurna paman nak, ada kufurna embana. Akhirnya terus sakit turun temurun. Keng makin bek semua elang entar kekufuran ni kak. Eman kaman mulai tak pati entaran kekufuran makin. Eki na bangki. Ontong isorok ni ketepak kasih saya tepak kasih fokus. Muni compok hule ibarat saporan apa napoli malam Jumat malam Selasa antara kekufuran. Telasin ngak makin ni kecamplong. Nyala saya kanyi roro kidul ro. Nyala saya kanyi belorong ke putri duyung saya selesai. Tepak kasih wecere kan entar kekufuran. Tak pati oso makin dok keborok ni. Entar kekufuran ni kebek elang makin. Allah kapan tar kekufuran terus setengah jam paling lengi kekufuran kalau kada je kebere apa buk kufur nambu elang itu ilang jelok teman yentar lambak itu orang kufuran nang jadi jaga tibi makin banyak kufuran anyar elang kufur nambu kulis setiap pengajian ngebede mun tro tak elang kekufuran di gempang andi kufuran sampean buk lo etalentarin lo esalasain tro tak elang gempang tro tawa cek paulo deje paulo bere de ibu. Tak kira elang bagi sampai kiamat je. Kayak mun ni papa dengar ni kau lo deja kapi elang. Ya kur saya Paulo Timur ni gitu. Kayak mun kapi Paulo Timur kapi elang kapi. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti entar ka kuburan. Kau leban ajunan kak dinto. Epakon sareng ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apona pami epakon? Panapa faidana? Fa innaha tudzakkirukumul maut karena entar dek kekufuran gak dintoh ada tiaki kaula ajunan aromasa
engak cek kaula ajunan bekal ma. Tidak bakal kanton ningali dok padok nih gele ningali kuburan Pak Aromas ya Allah tangkenengan dinna beri Roma kurang pernah mari eteh cedak mari ecet kuleng mari kuleng biadok halaman mari halaman paker kan tak ada mari pebecek Roma tangki kak pebecek mari becek ngale kak kantong bebunten beni tak oleh mebecek Roma nih kak tapi mun margena Roma seitunya lopa Roma sebekal tempat kak dinto ilarang sareng agama akan tidak guna Gusti Kanjeng Nabi yuhibbunal kusur wa yansaunal kubur termasuk orang sepalang orang setak pati saya lebur ka Roma dunya lopa de Roma sebekal tempat saabit kak di mah kuburan ni kala tore bangun Roma ni kau pernah tingkat pagenteng mak le bede compok kaula ajunan gak dinto tak fusen sa ibadah kengcong man Roma sa gak dinto sebekal ikanang nagu-nagu daripada bangun kalaban panapa telok perkara bisa atati kuburan gak dinto saya sepertama biqiyamil lail ahli jaga malam insyaallah kula ben sampean biasa jaga malam iki kan napa katampe napa kasape nomor 2 bitilawatil Quran ahli maus Al-Qur'an alhamdulillah kanto malam Jumat manis emang si Al-Quran berarti anjunan ampun abangun kubur tibi budan ketika masuk senomor telok bis sedekah kelaban biasa ahli sedekah ketimang kena ajunan nih kesombongan dapat tak sombongan abri dapat tak abri sampean menikah nyempit kapi kita abri kan samar munda nyaring nih punten majar thank you bu aslina katidak guna pak kelebun gelek sombongan saya paling rajin nikah hadir ajunan dia kak di tempat kak di sombongan saya paling raja apa sebab karena maki sampian nyumbang PC maki sampian nyumbang berjaga terop keng pantero pemancing lamang yampar berkata ecer-ecer pah sampian boleh tidak orang sekali kula nak kina pidatu ben maisun mun bagulah pidatu hadirin hadirat muslimin muslimat yang saya baru absaap harap ada orang yang pidatu kan tak beres berarti hulil yasin itu sombongan saya paling raja ajunan pakik nyumbang obong, pakik nyumbang lako. Semoga saya jalan ajunan, tetia lampu, tetia keselamatan ketika ajunan masuk ke alam kubur, tetia dan jalan keselamatan kaula ajunan. Amin Allahumma, amin Allahumma. Tetia pakon entarin kuburan. Sepertama, ada tiaki kaula ajunan aroma seben engak cambak bekal sete. Kalau ben hadir, engak kula ben sampean ngatelak katel nih, digabuk nih, katel nih. Ngatelak katel ya Allah saya tompak aku udah kuri ya gede saya keteromangkin kan avansa belum tentu tu rasa bukeng mun nikah tu rasa kapi sampean maka namun sampean beli avansa oh bang tak cukup cuk sak kasak beli katel sabai ida jenelang gede gede jelingan ongkuan nikah bekal terus sebelum bersama tidak bakal tu nikah ya Allah bekal mati ya Allah ngatelak kuburan ya Allah bekal masuk ngatelak katel ya Allah bekal numpak beri-beri kan karo mikir pada beda tentang kemati kalau tentang kemati mati mor tak teman debak kabut lagi kalau ben kak kanto hadir mungkin Pak Aromasa ya Allah idin nak ulaku sebagai tempat dia sambil tayangan lebuk nang ibunda japa ibun temur ulaku haji yang mana boleh paidak gila secara akal mun khulil yasin tak kira kubur lagi kanto kak secara akal mun gula tak kira kubur lagi kanto mun sambian tak kira burung gula tak kira ya tahu kami ini boleh ni Ahmad Dina apa napa ketika manusia gak dinto entar ke kuburan mi yang juraki sareng Gusti Kanjeng Nabi bada dua faidah Bapak Ibu hadirin orang soro entar ke kuburan ketimangken ada dua faidah sedua gak dinto bekal ekaule kalaban orang sentar dek ke kuburan sepertama faida Syekh Abua etunya senomor 2 faida kak dintok Abua kasih beda alam berzah abali ke ajunan sentar faida senomor 2 abali dak kauring sebeda alam berzah sepertama se abali dak kasampian sentar panapa engak kasete engak kapate mun engak kapate napa untungnya perngaki orang soro beda telok keutamaan mun manusia kak dinto entar dak ke kuburan pah aroma saja abu bakal sete maka bekal beda telok perkara setumbu dari atena kaula ajunan mun kaula ben ajunan entar ke kuburan ternyata setelok ni kata tumbu ia atena kaula ajunan berarti kaula ajunan kita aroma sah cek kaula ben sampean bekal abali dek kelum kubur sepertama
buah panapa sih bakal tumbuh cepon ulama an-nasat fil ibadah ibadah ni kapah semangat nek saya kabar lo kak buana teti entar ka kuburan kak dinto bungkana saya kabar lo buana panapa buana pertama an-nasat fil ibadah ketika ajunan aroma sejak bekal saya aroma sejak bekal abalia aroma sejak bekal ngadep da ajunan Allah an-nasat fil ibadah kula gon sampean pah semangat ibadah ada ring ibadah selok sengkep kabeh ne ga sengkek kiai abu ibadah ni paling sengkek kelompok kiai asli apa napa karena mun sajan kiai ini kebi setan sajan raja setan sakudu mun kelompok kula gon sampean sajan sana kumik reto bi setan ada apa coba kita ganggu jangan tak khosok kan engki tekku bi sampean sing wes biasa nah kelompok ring tanya apa kelompok kiai kiai sing wes-wesen santri pinter ustad mi bisa tepani wes kiai ini cek dengan wes ni ka penyakit justru pulan wes ni ka penyakit bi setan kiai yen tare pulan bojeng kiai ini ka macam sampurna pulan bojeng ustad ini ka macam bagus pulan bojeng santri gak dinto para tua akhir ya tare penyakit seanya mah wes pah ekotok bi setan dilemat ini Allahu akbar tak sah kiai Allahu akbar bakun tak sah kiai asyhadu an la ilaha illallah usolli lengan enam benda ini usolli fardo zuhri niat kaula bajeng zuhur bani asar Allah dan setan harah para ge Allahu akbar setan aku tak boleh tak sah kiai asyhadu an la ilaha illallah usolli ya usolli itu aja jadi lakar yentare setan dika kelompok kiai pintere ustad bunyai mun kula ben sampean kelompok ring tani aman gak ada was-was rak para bi setan panyentarna tak begila tak usah tak kira khosok sagujengnya apa na bejeng sampean Allahu akbar aduh demah HP yongku cang setan ada demah kok tak usah ganggu mun kula bi sampean kan mun kelompok kiai perang ni lagak di top bejeng ni ka ada selok sengkak bejeng ni ka kotujeng aja kampi keng mun aroma saja abek bekal sete kau leben ajunan teti tanpa sengkah kening je kaje sengkah apa napa sekecek beda isorok sekecek beda begegan kau leben ajunan kak dinto bekal abadi di ajunan Allah Subhanahu wa taala buktena nikah ku tak boleh kapi ni tinggal nunggu giliran keng bi Allah saking dari belasa Allah ku leben sampian bekto mate tak iku bela cuk saking ngopah iku bela bekto mate mun sekurang sebulan ni pakuban saya nangis iki na bangki mun segi abid bak nang tenang ayo kana mak sejak keluar kurang sebidak tahun aku lihat yasin beri pengumuman khulil yasin semati kurang 5 tahun butuh lihat bini boleh guna ponggi beda bekto siapa gelanya Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad pramila gak dinto Bapak Ibu hadirin sepertama an-nasat fil ibadah senomor 2 faidah sebekal tumbuh dari ati kaula ajunan ketika kaula ajunan aroma sejak bekal abali da Allah Subhanahu wa taala at-ta'jil fit taubah kapan tu satuli abali ke Allah kapan tu sah tuli minta sapora ke Allah kapan salah tuli apa bener apa napa sebab oh mur tak bangki engki mun pah tu segi laku kalem malam sampai 2 hari pa kunudi mun pah ki laku tu sah tak atopet kalem malam rek narik kaula ben ajunan cabut mati dalam kabadan asa mutusa ketinapa orang sesadar ben aroma sejak bekal sedek pasti tengah teh pasti atau bed dari tu sesuai kelaku dekat Allah kalau ben tuli jaya pun ulama tetimun kula ben ajunan abajeng pegun sengkak berarti keng tak aroma sejak mati ya kan ongguan nikah tumbuh buah setak mungkin tak tumbuh ketika orang aroma sejak ambek bekal sedek mun banda orang entar ke kuburan jaya pun ulama ternyata ibadah pegun sengkak ternyata tusah pegun enteng berarti tak aroma sah cek gak dintok bekal mati benih tak oning mun masalah oning mati saya harus tahu oning mati eki na bangki cek mungkin koceng tahu ke mati ni mun tak percaya coba untuk lagi aing ku tak tuju ke pengkir jo mungkin koceng tahu ke mati mungkin cek tokang ke mati ni keng si aroma sa mati ni kecuma gula ben sampian sing kui akal makana al ilmu bil maut oning dek ke mati wadzauk bil maut ben aroma sejak bekal mati kak dinto tak pada satu aja saya hadir ni ka oning cek beda mati
Icang sapa selok mati kapi je mati orang dong. Biasa elesan saja bu. Lo depak ke ate. Orang searomas ini ketak kutu ada bu. Keng cuman bisa ikhlas sampai ke dalam ate ini ke aromasanya mana. Pada bi orang ngatela, orang ngakan pau mata. Lo norok ngakan, keng kita norok ngakan ceil pada agili dia. Ini ke aromasanya mana. Tak kutu mati tibi, keng mun nemu orang mati. Ya Allah, abek semati, abek semati. Ngatelak kuburan ya Allah, mati. Ngatelak katil ya Allah, mati. Sini kau masuk ke dalam kamar lampu pati. Ya Allah, peteng kuburan mati, mati, mati. Jangan selake. Sebini pak nyampit. Si odik je apa nak kai. Ngatak kau. At-ta'jil fit taubah. Kau leban ajunan. Si nomor 2 Kak Dinto. Tuli-tuli apa lidak ke Allah kalau bentobat ketika anu maksiat. Sepertama, an-nasat fil ibadah. Semangat dalam alasan ibadah. Se nomor 3 orang searoma saja bukan seda. Kak Dinto cepon ulama qanaatul qalbi bima qasamallah. Ate pas rito kalaben paparinga ipun Gusti paringi soki tak sombong. Mak sombong. Cek dengan gula ben sampean ke ngalak patoroan. Iki napa ki? Dulu orang sorok lahir dipagaken kalaben tanpa ngibe panapa. Lahir abengkang. Mangken bi Allah paringi Roma paringi sabe. Bode lahir ngibe sabe. Lambat lahir tak ngibe kocca mangken kocca bede kelampi andi sarung andi sepeda motor andi. Abadi ke Allah kula ku masuk gelem kopur tak bengibe kak. Kain telo lapis kak dintok keng polan kula ben sampian aurat ni kecuba mun tak itu buek. Cek saking tak cuba aurat jenong tak usah labu ni kula ben sampian. Jelas iki. Manusia ni kadang katunya tak bengibe mate tak bengibe. Labun pote segi bagi keng polan kula ben sampian mun abeng kang ni haram ni jeling. Makana elabun ni. Makana manusia ni ketika masuk gelem kopur seero buka ni kebeni cuma talen cetak, talen leer buka, talen selempang buka, talen toot buka, talen soko buka. Apa namanya apa kon buka? Cepun ulama ahli fikih. Mak le tade tunya secekak ka beuteuna mayit. Saking dari taun le dan beda tunya noro mayit dek ke dalam ko. Makan talen ni ke buka kapi, beni cuma talen cetak saya buka, tak buka kapi. Makana beda carana. Tur kadang orang ini kan saya buka cetak ketok punten tak klero. Keng saya paling utama, mun ajunan tukang dari mayit dari lem kopur, buka tali, benih cuma tali cetak saya buka. Sateja tali ini kebuka pada pak gelem kopur. Apa namanya apa kon buka? Cepun ulama mak le tade tunya secekak dek kebeuteunan mayit. Tadi itu cara saya paling bagus. Makanya lah saya beda carana. Nyelas ini ke cara saya paling bagus kak neng ibun bereng kuburan adep temor. Kan saya biasa orang nyelas ini ke neng temor kuburan debara lagi. Mayit ni kayak dalam Allah dah jadi debara. Mun sampai neng temor ada debara kan apa jangan sopu berjemaah. Mun pada debara kapi. Paling saya beda ibarat kuburan ada temor. Jadi depan kelaban mayit. Ada debara tak kelero. Ada lau tak salah. Ada dajah bener. Saya tak bener. Saya entar ke kuburan sekali doang. Jelas nggih? Pada bi ngatar mayit ni cara saya paling saya orang ngangkat ke ada mayit itu dibudi. Tapi kan sebiasa, bengkalan compok gula, kantoh. Insya Allah mayit itu berangkat ke ada orang kan orang buntet, thank you kak. Kini kan nyaman mayit ngatering ngudi. Oke, mun coba, nanti kita pakai. Mun cara paling utama orang ngomong ke ada mayit dibudi. Ini kan nyaman ngater jenazah. Jadi mun pas jenazah nama ada orang kan orang buntet kan mayit ngater sewek norok nih kan. Ya terke kuburan. Tapi tak kelero. Nika cuma masalah abahas afdoliyah, maka kita ayoba pada tak usah ubah. Niki nama gini kayak abahas hukum fikih, thank you kak. Kayak abahas hukum fikih. Sapora, san misan akan kayak ngacerita. Kati kuburan pasangnya kecing, nyon sapora tak langkong. Keluarga dan gula pada kecing kapi. Kuburna bapak kecing embu tak mati. Yang kicak lagi ngacerita. Mu bapak kicak dengan gula ni kejetem. Wala bade sing usah cetak mari ni bebe. Buku le jetem dukan deh. Bapak gula mati embu alage boleh. Mati boleh kan iki. Mungkin alage boleh, mencer tak mati ya boleh. Sekecek jetem telo kali gula niki. Iki ada usah cetak sekali iki. Jadi keluarga dan gula pada kecing. Keng mun abahas hukum asli na kecing katini kak. Eka secara hukum fikih tak boleh. Sapora gula bani cuma dua kemudian sebagai kantor. Deki baik gula Wahabi bisa sampean.
Keng akan dihukum tinggi kak. Keluarga ten kula pada kecing, mbak ten kula kecing, bapak ten kula kopurna pada kecing. Cek lah, ampun kebiasaan kak. Ditikal cek tebuk, muni tebuk ni haram serajaan boleh. Acaruk pas samarin ini. Nika kula keng akan dihukum bahwa secara hukum fikih kuburan gak dintoh. Tak pati saya menabi kecing. Apa napa sebab? Karena ketika kuburan nika pah kecing ketika dintoh, nika pas muabbad. Napa muabbad nika? Kuburan nika patak ningken tapi orang lain. Sampai kiamat pakku nika lak sampian tanah nika. Sementara secara hukum Islam kuburan gak dinto ketika mayit dalam ampun ancur kak, ampun ancur nih kak oleh kali boleh ke kuburan anyar. Keng mau kecing kan tak mungkin kali nih kak. Padahal dalam dah teti abu ampunan. Jadi cara makanya mau emkan ini kok langsung ngakui alat berat, ekskavator, pah korok kapi sini kak, pah ke kuburan anyar boleh. Bagian kuburan sejulaju. Jadi mau sekak dinto, kuburan gak dinto makin sampai kiamat cukup. Tak usah le boleh. Buktinya makin, esor baja ini kan makin kuburan melek. Apa-apa, lahan tak ada ampunan. Mun mati esor baja sampian, bu, nangkin 3 juta kah? Mun tak 3 juta, tak nemu kuburan. Keng mun ibagekeun sampean korna gelem mati. Jadi manabi bahas secara hukum tak oleh. Pasang kecing ni kata oleh. Ulama fikih bahas manabi tanah wakaf kat sini kata tanah umum haram hukumah. Manabi tanah pribadi makro. Contohnya kat sini apa? Ekopura kibu di naromana etanan tibi makro pasang kecing ni kah. Manabi tanah umum cepun ulama hukum haram kecuali orang soleh. Kati pujuk jenggu, pujuk isa, nikai pakon kecing bi ulama punten hukum tak haram. Apa napa? Karena untuk tetitan tidak ke orang seazir, wadak ke orang senyalasia. Karena kau pujuk ni kebanyak seentara, segak dintok. Sapora. Jadi keng berdepak hukum punten cak diguli kecing ni kak. Diguli. Pai bungkar lagi boleh nikanto guli. Saya yang tadi kalau mabi ni. Punten nampun ni keng daripada akan dah. Jadi secara hukum fikih, selangkung saya tak usah kecingin. Kapan kuburan gak dinto laju oleh 10 tahun. Cepon ahli orang seoning po sepona mun oleh 10 tahun teti abu cong oleh bungkar boleh kebay kuburan anyar. Boh, de orang semati saya adaan. Orang semati gak dinto saya bahas benih saya ilmu kubur tapi saya beda alam barzakh. Teti fit kubur ni kebedena badan, alam barzakh ni kebedena ruh. Teti fit orang semati ni saya bahas bi ulama saya kholi selasa. Benih gak dinto maksud tak? Tapi ruh saya beda alam nyaman alam barzakh gak dinto saya maksud. Nih kebedena badan. Keng Imam Ghazali ada bu, saya beri nikmat ruh, saya seksa ruh. Keng makai saya nikmat ben saya seksa ruh, nikmat taben saking nyetrum ke badan saya beri ilmu kubur kak itu. Imam Ghazali pah ada bu, mun beda orang pegekeun amimpe, pah amimpe eta beungceureun, ilmu mimpe, pah burka sampian. Sampian kapan ngiding salah badan melo, badan leso. Iki na bangki. Mak bisa melo ben leso jak saya berka ilmu mimpe. Ruh beda kaitan kalaban badan. Buk, sampean tu mana mimpi aku mi? Aku miungku. Mungkin sini kelakar. Ruh saya seksa, badan norok sakit. Ruh saya beri nikmat, badan norok saya. Cuman, mun badan kak diuntuk ampun, ancor, kenging gente kuburan lain. Sapora, keng akan dihukum kak, sapora. Makai keluarga dan gula kecing kapi. Jadi gula benih keng ngubuk tatanan kebiasaan masyarakat punten ya tore. Keng cuma akan dihukum teh kimun nek sebodo jak diguli. Jak diguli. Kok panggule dek saya biar orang iki. Oke, tapi untuk bingkengan umpama pah tak ibrik kecing, tak napa wah. Si kita kecing, pernah tak usah kecing le. Jangan tak holil lo bagusan tak kecing umpama saya tore. Keng bisa jual kecing, gula bae kebaji. Colong holil je bangun jadi ya. Ada tang kecing tak baju sekali. Tapi, nampak nak gula makan ni kan. Saya jual kecing je kira pikiran. Ilmu kitab berde saya ngoliak kimak le kecing ni pas oleh. Asal kan haram tinggi. Bisa oleh kalau ben syarat. Tempat ni kebanyak berkai. Mun tak kecing upah koro bi berkai. Jadi sampian sengubu kecing mak le kecing apa ju ngubu berkai kebanyak kan. Apa buru rok kan tuan ni kecing. Iku leku mun tak kecing kan bi berkai ya koro ni kecing. Akhirnya apa oleh kecing ni untuk aja ke masjid mak le tak koro berkai. Pon, jelas lagi. Sepertama, orang saya enggak bekal sedah an-nasat fil ibadah, bekal semangat ibadah dan ajunan epon Guste. Senomor 2, orang saya enggak kasedah, senomor 2 enggak dintok
bekal tuli atobat at-ta'jil fit taubah senomor telok qanaatul qalbi bima qasamallah orang searoma sejak bekal mati ben bekal abali ate bekal ridho kana ben paparing Allah paringi sogi tak sombong mi sombong aja ki ngalak petoroan sekejap paringi melarat ya pajak bagi melarat ngakan pada telo bereng tangki sogi pas sogi orang akalampian paguni rampe situng tak kira bulan sogi pah akalampian rampe belu mun tak keng dadi tangki bu si melarat pada rampe situng paling karo bingungan paling karo keng tak asalin tak karo sedikit karo tapi magi selake tak asalin mun si bini atin lega pun tentak penapa tangki selake dia orang melek ko tak asalin telasan Idul Fitri sarung ri saya yang kelek setiap kun tak asalin si bini soli habah nyampit tinggal kak mun karo sarung tak asalin ku penting mun ka kule sarung ka nomor telo kak si nomor tungesen naik mereh ben ni kaya ngacerita ni kak mau si bini sambil ke dapur pas sambil ngocak mau ke sarung ala Amerika mun esena laya mutu ala Yahya tinggal kak sarung atlas korla esena meltas kok cocok lagi na siapa je bu tengah kedik sambil gila ingat saya ngerti ni Allahumma salli ala Muhammad. Jadi orang yang tahu dirinya akan mati bukan abadi Allah. Tak penting status sosial. Pasoki alhamdulillah bisa sedekah. Tak pasoki alhamdulillah kemudian berarti masuk surga bi ghairi hisab. Amin kata. Jadi kula ban sampean saya alako jeung ajeng tak lim soki. Tak usah kira pikiran. Apa napa? Ajunan kasokani Allah masuk surga tak usah tung bitungan dunya kemudian. Apa saya bitung kamu tandi dunya? Bukan mungkin. Nabi Sulaiman ini kan masuk surga. Keng Nabi Sulaiman ben Nabi selain kacek setengah are. Sementara saare ya akhirat wa yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Saare akhirat pada ben 1000 tahun dunya. Jadi mun kacek setengah are kacek 500 tahun Nabi Sulaiman ben Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lah masuk kabeh Nabi Sulaiman ki ibitong dunya. Jadi kula ben sampean soki ben melarat kama untung. Mun daripada tak cerek untungan soki keng mun cercer cerek dugale ingkal sa biasa boy tetereng melarat tahu saya tanya aki apa saya tanya aki saya tak bengi bo mun sesoki andi berempat roma andi 4 malaikat sepertama di mah dipegekeun saya bangun nabi berempat juga setengah namun di mah bese aja terus dibahas mulai dipakoh osok keseng genteng mun selo andi berempat roma dan andi malaikat bisa kendengnya juga sangkolan di pak. Lu saya bebecek, kui bebecek sampai mati kasih. Nek Roma gula undung ke daje tunceng di lauk. Rempak. Kalampi, ibri reng mabere. Sandal sayang kui juga, nemu dia jangan pakai, salit ben pakko begitu. Malaikat tak tega, masuk. Orang saya sadar ben aroma sebekal saya tak penting. Napa bita na soki ben melarat? Napso saya bita aro. Eki na bangki. Sandi beras belum polosak, ben sandi beras 5 kilo. Ada pada sampai sampean sandi rokok 10 bungkus, ben sandi rokok sebungkus. Pada kan situng sik sobat. Masa ben 10 bungkus pah 5 cer-cer dah yang. Abu, tiba-tiba macam-macam. Mun tak poton ki. Pada dak bita ni kina bangki. Sesoki tidung ke kasor, semelarat tidung ke sangker. Kapan ngida? Pada tak etem, mojok tidung ke apa? Malah cang gelak mun mimpi aku mesosan ke kasor ni. Kan tidak beda lagi. Sesoki ada sati, semelarat ada kok gereng. Tak karuh colok, cepat masuk ke tabuk pada. Tetina pada. Malah mun keluar cermetan si anu juga. Mun sekok gereng lo pada cek anu. Oke, dah bangki. Pada masa soki tak geme kak. Mancong kemarin minum Coca-Cola ki guru. Ten pada makin minum apa geme makun. Napa bida na to re? Bose soki ni karo mana kamar beluk ya kula ni kak kamar situng. Si andi kamar beluk kapan tedung pakun sa kamar saya keneng ni. Masa bulan kamar beluk sama dem ngale beluk ngale. Cer. Napa bida na to re? Ada bita, mau dihubungkan kiban mati ada bita, kak.
Makanya orang tar ke kuburan mak le sadang. Pah qanaatul qalbi bima qasama Allah. Pah ridho ipasoki tak sombong. Apa? Ke ngalak patorokan. Mun ngalak patorokan, ya gak tukang parkir udah. Ya terus sepeda banyak masuk, mobil dateng. Pah sombong, nang tenang biasa. Pak nang itu batur. Apa? Jadi ke ngalak patorokan. Ya terus sepeda motor satanian, mobil satanian, punten pak kun itu batur deh ini ngendeng. Ya tak sombong, ya tak salenan, pakun kelam tiba coba no. Ero nyimpang, ayo keluar. Enggak kak, di ngoreng takut anu deki. Panapit sepeda motor nyimpang, mobil tak ada, ya tak susah. Apa? Tak nuru andi. Bukan senika kau tu nunggu leban sampian. Lepas hari banyak, kita usaha sombong biasa saus. Engki na bangki, cek lagi ngalak patorokan sombong. Kalak Allah gan situ. Ampun ya tore. Makanya Nabi Ayub ketika iparigi dunia banyak, pah ada, pah ibrik kabur bersabri kabur. Nabi Ayub sampean dunia gemet tidak sekali tauber. Napa jaguna? Alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni. Alhamdulillah bi Allah kenge pareng kok. Jadi napa lek nak boleh. Reng kanto. Abu. Halo kakek be. Sing ngari aki betong bulan. Mi bacun ong ledok. Ya nangis lo papa, buking cek sampai de iya lagu na buki ya. Merengis sing ngidi ngaki kula. Ya nangis sedih lah cek lah bedeng sampai man berabot ketong bulan bah mate tangki kak. Ki cuman cek tu ke de iya. Nemu di lagu je kakek bu. Ya kakek be. Ni bajik melengah sedih. Ni ke pada nelken reng mati pada kak. Coba sampean bedereng saya itu rotelken karajin sampean iku tak Allah saari tak ambu sekali apa nak boleh saya mati ya kule si beres ngidi ngaki tak talke siapa boleh sopu sampai asar tak ambu sekali kapan asar lesu ngarapa ngocak kambuka kentebuk apa tak lemate mar tak lemate lepas cekel mari tu. On, kalau ben entar dek ke kuburan kau ben ajunan. Ketina apa? Pertama, an-nasat fil ibadah. Ibadah bah semangat, mentar semangat ibadah. Amin. Kalau ben entar ke kuburan nomor 2, mentar kau ben ajunan ketika ala qatu satuli atau beda ke Allah. Amin. Allahumma. Nomor 3, qanaatul qalbi bima qasama Allah. Pah enteng atine kalau bentunya. Soki tak sombong ke ngalak potoro ancong. Abali ka akhirat dunya tak gibah. Semelarat, ya apa? Cedek bidana. Antara soki ben melarat. Seandi beras belum kilo akan pada sepiring. Semelarat pada sepiring. Masa bulan beras sebelum kolosak pah ngucap. Kok mun tak telosak tak ngakan. Apsa abeni orang ini. Kan pada lagi. Sebite karo nafsu na manusia ni. Trocungnya banyak na tro di tibi agapi. Maka terkadang pahapal ketabunan kan selanduan no. Mite kay palpan. Cek dengan pan mati tak gede giba selanduan dia. Tu sana saya giba. Orang cang perasaan. Padahal mong karo etambay selanduan ni ketak ngerti tijan lebar sabana. Justru tu sana budan seberda bitong na ajunan Allah Subhanahu. Insyaallah mun aro masa saya tegak dito kau ben ajunan bekal selamat. Amin. Makanya saya ngak cambuaki acara ketika dito tahun datang entare boleh. Tak kutu pengajian, tinggal mak kita ada pengajian hataman. Keng mak liaro mas abo ya Allah abeli bekal mate. Ten genten, keng ten genten, tak evangki, sedaya hadir, bekal sete, keng bekto na tak evangki. Saya rasa sedaya ada, nikah saking dari belas Allah tak ipareng nyuning. Napa ajunan, saya rabu nikah, sedaya ada, Khalil Yasin, sebudian. Ya tak bisa balik ke kula, saya mati sebudian, sampian. Dari masih cocok, kula mati tidak ada dia kan. Arami tak cekal paum berboy gila. Entar dah ada lah paten adina. Mentar pada alan cung umur sebarokah. Amin Allahumma. Pon, ni ka faedah sa abali kasampian. Sa abali ka sesete mangkin, sesete mangkin ka dintok isa por sareng Allah Subhanahu wa taala tu sana. Amin Allahumma. Ustaz, mun isala sa enyo ona ki sapora sesete ka dinto sapora. Ana pamita ke masjid boy, tak usah ka kanto. Maklita na kin bodo tero, pamaklita na kin soloso. Tak jelak-jelak, bukan pada bagi masjid pada sapora. Kita Bapak Ibu hadirin jepun ulama antara imaus dari jauh ben ibe cerita sekuburan kak dito tak pada. Apa? Pertama,
Mun iya tasa kuburan kak dinto tak usah khusus asma Nabi sampean. Tak usah khusus. Sampean ningkum iya tasa kuburan. Bah maca Fatihah. Tak usah. Al-Fatihatu ila khadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin. Tak usah. Maca Fatihah langsung ngakili ke dalam kubur. Mi bisa. Napa-napa le orang kong ningkong tak masuk ah. Butombuan pengkembangan nih. Nih kecepon Kanjeng Nabi tetilan jalan sa ilmu kubur. Mun eseksa epa enteng. Mun oleh nikmat saja tambah nikmat. Makanya kuburan ini kulo ngaboleh iman gak diman. Cek sampai kuburan ini kata iman taman nih. Karena Kanjeng Nabi ketika di Madinah ada 2 kuburan eseksa. Kanjeng Nabi makon ngalak papana kormah. Eta cekaki papana kormah gak ditu atas kuburan. Kanjeng Nabi pahadabu. La'allahuma ayyu khaffafa malam jadi bisa. Selama kita kering papana kormah seedalim eparingan seksan. Apa-apa? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Sebedah ya tasa kuburan kak itu maca tasbih butom buani maca tasbih kapikeng kuleban sampean ta oning ketika isamba itu tasa kuburan maca tasbih ka seedelem tasbih nani ka depa mangkana nabu rebo ya tasa kuburan ulama fikih ada bu hukum haram dadi mun beda rebo ya tasa kuburan mun itu bu hukum apa at-tafrid ala haddil mayyit ngailangake manfaat sa ikaw le mayyit la nyaman kalaban tasbihna rebo pah itu bu rebona mangkana mun tas kuburan rebone ka patada mun tada tek kubi sampean pasangi tamen ka tamen nih pengkembangan nggak nih kan jajan aja pai temen jate gurbang kubur nedeki tamen nih bagian si tada nih ke tamen nih mun bagian si bade cek tebu rebana mun tas kuburan mun epa tada saya jadi kuburan nih kala secara hukum fikih itu wangki haram hukum mun bade reba itu kuburan pah itu bu mun beri tahun nih tak napa nah engki cek rawo mau irawo bade irawo kan tuh jadi mun tas kuburan cek rawo tamen nih kenjok panjak kenjok tu kau baik banyak bisa sampai antara meni pengkembangan ti nama kita banyak sepenting bada la akhirnya para ulama kak disa ulan terkadang mun ulama ketika saya kuna khulil kan kasa keramik kuburna tak bisa etamen nih ulan tak bisa etamenin akhirnya bi nak potong pas ibin kembang odi pada jadi makilah tak atamen kor odi kembang ni selama kita kering pada macam tasbih kapan kering le malam Jumat kalak sekering ibin se odi boleh jadi pada ben se etamen ni kasa ibin kembang pandan kasa jelas lagi. Tetiba ni baca kata kuburan ni kebeban ni langsung masuk. Mangkana lain mangkana ka ibaca masjid bani baca ka kuburan ka dito lain. Mangkana bi panitia ban bi pak klebun pakon ba ka kuburan. Anapa? Tak pada kasih odi engak sete langsung depak mun baca tas kuburan ni. Bade telok perkara Bapak Ibu hadirin, kak dinto mun ekalako kasih sete kak dinto. Tada khilaf ulama, saja ulama ada bu pakun depak. Bi ittifaqil a'immah. Kelaban sepakat ulama telok perkara ni kasih sete pakun depak. Sepertama baca ke kuburan secara langsung. Mun baca dari masjid, itu pendapat beris ada bu depak, beris ada bu tak depak. Kuleban sampai norok sedepak. Keng mun baca ke kuburan, satu aja ulama ada bu depak. Apa Kanjeng Nabi kat dentong ngalak. Jelas. Saya nomor 2, panapa sejelas depak di anak karing tua. Dia kapakun depak. Jadi mun di anak karing tua ulama sudah sepakat ada tak depak. Mun di anak karing tua langsung depak. Makanya sampean cek kalau pairing sepona, andi yang sepo sete, macam aki sepo istighfar, astaghfirullahalazim, li walidayya, astaghfirullahalazim, li walidayya. Terus saya pandaan boleh, astaghfirullah li abi, astaghfirullah li abi, astaghfirullah li abi, bapak isapora. Embuk sete, papolong, astaghfirullah li abi wa ummi, astaghfirullah li abi wa ummi, astaghfirullah li abi wa ummi. Macam dik mati kia sebutnya mana le pada sepora astaghfirullah li abi wa ummi wa misnaji wa satuki wa misnari astaghfirullah li abi apa kaki bok sepora tegak pada kak misnaji kan tu misnaji pada kak misnaji bongkadan payam mbak mulai nak dek Allahumma sholli ala Muhammad telok ni kang ulama ada bu. Tak ada ulama sifat pendapat langsung dapat baca ke kuburan. Nomor 2 di anak kering tua. Nomor 3 itu tutup kena bendoa. Beda orang usmausan, pah itu tutup bendoa. Langsung dapat nih. Makanya atah lil rokok copok kan itu bendoa. Kesengki apa ki? Allahumma taqabbal wa ansil ma talawna wa ma qara'na hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah li hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'. Tadi ajunan mun malam Jumat maca Yasin ilangker, malam Selasa maca Quran iroma, cek kalau pai tutup kalau bendoa, mak le jelas depak ka orang sesitu.
Allahumma taqabbal wa usid. Tak oning, cak bagegen. Ya Allah, pada pagi ganjir raya sini keseseta. Pada pagi ganjir na Fatihah hadat seseta dari bapa, embu, kutte menjadi senikah. Cak matura tak napa. Tak tahu apa segala tak. Cak apa sebala tak tahu. Pada tak tahu tak napa. Abid erok Pontianak. Moleh kak kantu. Apa tak tahu. Adua tak apa sah. Mungkin lekar tak tahu tak apa-apa. Secangkolang ni kemun uning apa. Saking tak apa sah. Mun lekar tak tahu tak napa. Dadar nyandar tu patuna langker. Kocan apa miring. Malai itu mobil malaikat dia tak tahu apa. Paham kak tan? Iyalah. Ki budo pada pak ya. Kan berdaya sini ki budonya. Ah kulhu apa je. Aju biko ibu kia ke bapak je. Embu menjadi. Oh ya, matua beri jadi ya. Macam malaikat je papia ngarai. Kalau tak apa saja apa sekian cek gede iya. Udah tak keraman lagi. Maka kak dintoh bukan tetilan cilen kesayan menter pada ngaude kesayan ben keselamatan amin Allahumma pon jadi kalau ben entar ke kuburan ketimangken telok kak dintoh kaula ajunan Saudi napa semangat ibadah arumah saja bekal mati nomor 2 at-ta'jil fit taubah kenapa nomor 2 kaula ben ajunan muntusa langsung atau takut tuli mati nomor 3 qanaatul qalbi bima qasamallah pahrito kalau ben paparing Allah soki tak penting melarat tak penting apa mate pada itina aki mate pada tak bengiba searing akan pada sekalian tedung pada tak tahu je tedung ke apa sehingga orang seh esanderaki dak kamate kaula ben ajunan tak sosa ketika tak andi tak sombong ketika iberi karena sedaja pada keng ada patoroan dari ajunan Allah Subhanahu faida dak seseta gak dintoh sapor sedaja ben ketika ibaca dak ke kuburan ketimangken sedaja pamausan sedaja kiriman kak dintoh bittifaqil a'immah kalaban kesepakatan ulama langsung dapat tanpa mang oleh amin Allahumma sedaja panitia selesoh supaya senyari dana syarumpukeun syalakoh semoga sareng Allah paring barisan kalaban barisan dunia akhirat amin Allahumma ajunan saya tanak saya masak mulai diberi untuk acara kak dintoh sabulan supaya karena puk dia kak saya tanak tu tak tedung karena mun tedung poton ajunan sehadir kapi mangken las telasen banyak sih kita yentare keng demi penting ki acara hadir sampai ketika dinto banyak semoga saja sehadir serabu sareng Allah ipelanceng umur sebarokah selamat dunia akhirat ben ibadati orang sebejre teka hajat ya akhirat apolong boleh swargana Allah amin Allahumma Bapak Ibu hadirin sekak dinto si bisa pada Pak macam solawat ki tore mau solawat areng sareng solawat tambah solawat syifa makle kaula ben ajunan iba selamat dari penyakit terjugan sampai sedih penyakit Allah pada iba selamat kabi amin Allahumma sholli ala Muhammadin wa afiyatil wa nuril wa ala alihi wa sahbihi nyereng sekalian lagi Allahumma wa afiyatin wa ala wa in tajid aiban fasuddal khalala fajalla man la aiba fihi wa ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tutup bantu aiki alhamdulillahi rabbil alamin
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم تقبل وأوصل ما تلونا وما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا وما تصدقنا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح الأولياء وإلى حضرة الروح فجو جنغو وإلى روح فجو إنسا وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا في هذه المقابر يا الله وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم عند القبور. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. لا تعذبهم وأدخلهم الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين. اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسنتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل ثواب ما قرأنا وما تلونا فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران وسترا لهم من النيران ونجاة لهم من النيران وسلاما لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. وببركات فجوء جنغو وفجوء إنسا يا الله اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور واجعل آخر كلامنا عند موتنا بقول لا إله إلا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد سيد وعلى ya on sapora takut beda kekeliruan buki sapor aki kak sapor aki kak ki nanti lanceng umur tapangki boleh dengan kesempatan selain dalam keadaan sehat dan ridho Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.